बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। पाकिस्तान अंडर 19 इस वक्त जो है वर्ल्ड कप का मैच खेल रही स्कॉटलैंड के ख़िलाफ़, और यहाँ पर स्कॉटलैंड ने पहले खेलते हुए 187 रन स्कोर किए हैं। 188 रन का टारगेट दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की बैटिंग इस वक्त जारी है, दोनों ओपनर्स क्रीज पे मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया। अली रज़ा ने अच्छा परफॉर्म किया आज के मैच के अंदर, जहाँ पर 4 विकेटें उन्होंने हासिल की। लेकिन इससे कबल वाले मैच की अगर बात करें, जहाँ पर इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा था, लेकिन आज क्योंकि थोड़ी सी कमज़ोर हरीफ कह सकते हैं स्कॉटलैंड की टीम में पाकिस्तान के खिलाफ आया। अब देखते हैं कि पाकिस्तानी टीम में इस मैच में जो है कामयाबी हासिल करती है या नहीं। दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से भी बात आज करेंगे। मोहसिन नकवी के बहुत से जो है फैसले अब सामने आते दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा हमने देखा कि पिछले दिनों जो एक नया फैसला भी आया है, जहाँ पर अब खिलाड़ियों की ड्राफ्टिंग नहीं होगी, वहाँ पर ऑक्शन होंगे खिलाड़ियों के, और एक नई चार्म दी जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, जहाँ पर आप 4 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। इस पर आज हम बात करेंगे, और बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब, हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत शुक्रिया जावेद साहब आपका। और सबसे बढ़कर क्योंकि पाकिस्तान अंडर 19 का इस वक्त मैच जारी, उस हवाले से ज़रूर बात करेंगे, जहाँ पर पाकिस्तान ने 188 रन टारगेट को चेज़ करना है, और पाकिस्तान की बैटिंग भी जारी है। लेकिन बॉलिंग के हवाले से ज़रूर जानना चाहूँगा यहाँ पर जावेद साहब, पहले मैच में शिकस्त और आज दूसरा मैच पाकिस्तानी टीम खेल ली अंडर 19 की वर्ल्ड कप के अंदर, थोड़ा सा चेंज देखा है आपने टीम के अंदर कि आज थोड़ा सा परफॉर्म बेहतर अंदाज में कर रही है? हालांकि देखा जाए तो पहले मैच में भी पाकिस्तानी बॉलिंग ने बेहतर बॉलिंग की थी, लेकिन आज उससे कुछ कदर बेहतर मजीद कर दी। लेकिन एक इससे कबल हम 213 रन का टारगेट नहीं चेस कर पाए थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कम टारगेट है, 20-30 रन कम है, 188 रन पाकिस्तान ने चेस करने हैं। तो आसान लग रहा है आज की विकेट देखकर आपको? बहुत शुक्रिया मोइन भाई। जैसे अभी आपने इंट्रो में कहा है कि आज का मैच जो हमारे स्कॉटलैंड से हो रहा है, और आज पाकिस्तानी बॉलर्स ने, तमाम बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। जैसे अली रज़ा ने 4 आउट किए हैं, मोमिन ने भी 3 आउट किए हैं। तो आज का मैच आपको पता ना, एक नया मैच है, और जिस तरीके से हम पहला मैच हार गए थे, जैसे अभी आपने कहा है, तो इंशाल्लाह आज से जो है हम उड़ान भरेंगे। जिस तरीके से आज लड़कों ने मेहनत की, और लड़कों में एक अलग ही एनर्जी नज़र आ रही थी फील्डिंग में। जैसा साहब, लेकिन इस विकेटों पे अगर हम थोड़ी बात करें तो पाकिस्तानी बॉलर्स तो अपना कमाल कर रहे हैं, बैटर से थोड़ी सी मायूसी रही है। पिछला मैच अगर हम उठा के देखें तो पाकिस्तानी कप्तान फरहान यूसुफ ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया था, लेकिन दीगर बैटर जिसे हम काफ़ी उम्मीदें लगा कर रखे हुए थे, और ख़ासकर समीर मिनाज की बात करूँ, लेकिन वो नाकाम रहे। और फिर एक बड़ा टारगेट नहीं था, छोटा टारगेट था जिसे हम चेज़ कर सकते थे। जहाँ हमारे टॉप ऑर्डर बैटर नहीं चले तो वहाँ पर हमें टारगेट चेज़ करने में नाकामी का सामना करना पड़ा। आज भी पाकिस्तानी टीम की अगर इनिसार करें बैटिंग में, तो टॉप ऑर्डर का परफॉर्म करना कितना ज़रूरी होगा इस टारगेट को चेस करने के लिए? बिल्कुल मोइन भाई, देखें ये टूर्नामेंट अंडर 19 जिस दिन से स्टार्ट हुआ है, तमाम ही वो टीमें इस टूर्नामेंट में जीत पाई हैं जिन्होंने पहली बैटिंग की है। अभी कोई भी ऐसी टीम नहीं है जिसने टारगेट चेस किया हो, वो चाहे 260 का हो, 212 का हो। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहला मैच लूज़ किया है, और यहाँ बहुत संभल कर खेलना होगा। जैसे अभी आपने कहा है कि हमारे टॉप ऑर्डर जैसे सुमेर मनहाज अगर लेकर चलते हैं ओपनिंग के साथ, बलोच के साथ, तो ये टारगेट और आसान से आसान तर होता जाएगा। और जैसे अभी मैंने कहा है कि अभी तक जो है सेकंड बैट वाली टीम जो है जिम्बाब्वे या नामीबिया में कोई भी नहीं जीत सकी। तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइन तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पहले मैच में बैटिंग क्लैप्स कर गई थी, वो हमें भी पता, आपको भी नज़र आ रहा था। और आज जो सुमेर मनहाज जो है उस पर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होगी आज के मैच में। और फिर आपको पता है काफ़ी मैचेस के बाद जो वो है, वो पहले मैच में इंग्लैंड के ख़िलाफ़ नाकाम साबित हुए थे, लेकिन तसलसल से वो रन्स करते आ रहे हैं। और जैसे आपने कहा, और इंशाल्लाह अगर आज वो रन्स करते हैं तो ये टारगेट मैं समझता हूँ कि 25 से 30 ओवर्स में जो है हम हासिल कर लेंगे, क्योंकि यहाँ स्पिनर्स को बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। लेकिन आज जो बॉलिंग अली रज़ा ने की है, वो उसकी एक अलग ही शान नज़र आ रही थी। जैसे अली रज़ा ने तो इंग्लैंड के खिलाफ भी मैच में अच्छा परफॉर्म किया था। अली रज़ा से नो डाउट वो बड़े अच्छे बॉलर है पाकिस्तान को, और ऐसा लगता है कि जब मैं अक्सर उनके अपने प्रोग्राम्स में अली रज़ा को बड़ा सपोर्ट भी करता हूँ। उनकी परफॉर्मेंस बोलती है, सपोर्ट तो बाद में होता है, लेकिन परफॉर्मेंस बोलती है कि इसके अंदर वो टैलेंट तमाम मौजूद है जो एक नेशनल टीम के अंदर इसकी ज़रूरत महसूस की जाए।
بالکل آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ علی رضا اس پائے کا بولر ہے کہ وہ بہت جلد ہماری نیشنل ٹیم میں، جیسے ابھی آپ نے کہا، اور ہمیشہ سے آپ علی رضا کو سپورٹ کرتے ہیں، اور اصل مسئلہ اس کی کارکردگی، دن بدن اس کی کارکردگی اس میں نکھار آ رہا ہے، اور جس طریقے سے آج ان کی بالنگ نظر آ رہی تھی، ایکسیلنٹ اسپیل انہوں نے کیا، پہلا اسپیل بھی بہت شاندار تھا، دوسرا اسپیل بھی شاندار تھا، اسکاٹ لینڈ کے بیٹسمینوں کے پاس علی رضا کے سامنے جو ہے نا کوئی جواب نہیں، کوئی سٹروک نہیں کھیل پا رہا تھا اس طریقے کی بالنگ کی. تو انشاءاللہ جیسے علی رضا نے آپ نے بتایا کنٹینیو، وہ ہمیشہ سے ہی اچھی پرفارمنس دیتے آ رہے ہیں، لیکن یہ کہیں کہیں جب بیٹنگ کا فقدان آتا ہے تو ہم ٹارگٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے ہیں. اب آپ دیکھ لیں، تھرو آؤٹ دیکھ لیں، نہ بنگلہ دیش چیز کر سکا، نہ ویسٹ انڈیز چیز کر سکا، نہ پاکستان چیز کر سکا، اور انشاءاللہ آج اگر پاکستان یہ ٹارگٹ چیز کرتا ہے تو پاکستان چلے پہلی ٹیم ہو جائے گی جو پہلی ٹارگٹ کو ٹیم. چیز کر رہی ہوگی جاوید صاحب، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ ٹارگٹ کو چیز کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان وکٹوں کے اندر، لیکن آپ نے ایک پوائنٹ دیا کہ پاکستان اگر 25 سے 30 اوورز کے اندر اس ٹارگٹ کو چیز کرتا ہے تو پاکستان کی، کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کے خلاف ہم ضرور، انگلینڈ کے اسکور جو ہے 212 رن تک محدود تھا، اگر ہم 25-30 اوورز کے اندر ہم یہ ٹارگٹ چیز کر لیتے ہیں تو جو رن ریٹ ہے وہ کچھ قدرے بہتر ہو جائے گا ہم اپنے گروپ کے اندر. بالکل اس گروپ میں نہیں بلکہ اس پورے ٹورنامنٹ میں جو وہاں موسم کی مداخلت ہے تو رن ریٹ کے حوالے سے ہر ٹیم جو ہے وہ چوکنا رہے گی، اور ہر ٹیم جو ہے اپنا سیف سائڈ جو رکھے گی. جیسے آج ہمیں 188 رنز کا ٹارگٹ ملا ہے، تو اگر ہمارے بیٹسمین سمیر مہناز یا شروع کے 2 ٹاپ آرڈر بیٹسمین چل جاتے تو انشاءاللہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارا رن ریٹ جو اس دن ویسٹ انڈیز کے انگلینڈ کے خلاف ہم کھیلے تھے وہ تھوڑا نیچے کی طرف گیا تھا، اور انشاءاللہ آج ہم جو ہے نا اپنے گروپ میں رن ریٹ سب سے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں، اور آج ہمیں موقع بھی میسر آ گیا ہے پاکستانی بولنگ کی شاندار کارکردگی سے. اچھا، شاندار کارکردگی پاکستانی بالرز دیتے نظر آ رہے ہیں، اور ہم انحصار بھی آج پاکستان کے ٹاپ آرڈر پہ کر رہے ہیں. امید کرتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم آج پرفارم اچھا کرے اور پاکستان آج کا میچ جیتنے میں اسکاٹ لینڈ کے خلاف کامیاب ہو جائے، لیکن ساتھ ساتھ تھوڑا سا آپ نے اگریسو کرکٹ کھیلنی ہے اور تھوڑا سا 25 سے 30 اوور کے اندر آپ نے یہ ٹارگٹ چیز کرنا ہے. اس پہ بات اور بھی کریں گے انڈر 19 کے حوالے سے، لیکن ساتھ ساتھ کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بہت سے اب بیانات ان کے سامنے آ رہے ہیں. جاوید صاحب، ایک نیا بیان اب سامنے آ گیا یہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی کا، کیا کہیں گے؟ جی معین بھائی، یہ بیان جو ہے یہ اگر آپ ورلڈ کپ کے تناظر میں دیکھیں تو ہمیں باخبر ذرائع سے جو ہے یہ نیوز آ رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب نے جو ہے ورلڈ کپ کی تیاریوں کے سلسلے میں پاکستانی ٹیم کو تمام تیاریوں کے سلسلے میں ایک بریک اپ کر دیا ہے کہ بھئی اب آپ ویٹ کریں جب تک دوسرا کوئی لاہے عمل نہیں آتا، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ بنگلہ دیش بورڈ کے ساتھ بالکل منسلک ہے، اور پاکستان کرکٹ بورڈ وہ واحد بورڈ ہے جنہوں نے سب سے پہلے انڈین کرکٹ بورڈ کے خلاف جو ہے ایکشن لیا اور برابری کی سطح پہ معاملات آئے، اور اب پاکستان نے بنگلہ دیش کو بھی جو ہے یہ یقین دہانی کرا دی کہ ہم آپ کے ساتھ کریں. دیکھیں جی، کرکٹ بھی ہوتی رہے گی، میچز بھی ہوتے رہیں گے، لیکن پلیئرز کی اور سٹاف کی اور تماشائیوں کی سیکورٹی، ان کی جان سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ چاہے پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، سری لنکا ہو، انڈیا ہو، کسی بھی ممالک کے پلیئر ہو، ان کی کیونکہ اگر ہم دیکھیں نا جاوید صاحب، یہ سفیر ہوتے ہیں اور ان سفیروں پر ذرا سی بھی آنچ نہیں آنی چاہیے. بالکل، اصل مسئلہ یہ پلیئر جو ہوتے ہیں یہ محبتوں کے سفیر ہوتے ہیں، اور اگر سفیروں کی جو ہے آپ کے سیکورٹی پہ تشویش ہو، اور لا محالہ اب تو بنگلہ دیشی پلیئرز خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں طرح طرح کی جو کالز آ رہی ہیں اور مختلف ہیلے بہانے سے انہیں تنگ کیا جا رہا ہے، تو کوئی بھی بورڈ یہ نہیں چاہے گا کہ ہم پلیئرز کی جو ہے اپنی جان خطرے میں ڈالیں، اس وینیوز پہ بھیج دیں جہاں خطرہ ہو. اب یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ اور بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور سری لنکا یہ تقریباً تمام ہی ایک پیج پر ہیں، لیکن اب انٹرنیشنل کرکٹ کا امتحان ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے سلجھاتی ہے. بنگلہ دیش آیا کہ ورلڈ کپ کھیلتا ہے، جیسے محسن نقوی صاحب نے تھوڑا سا بریک اپ کیا ہے ہماری جو ورلڈ کپ کے سلسلے میں تیاریاں تھی، اور اس کے بعد انہیں سی اینڈ ویٹ کا کہہ دیا گیا ہے کہ ابھی اگلے لاہے عمل کا اعلان جو بعد میں کیا جائے گا. میں سمجھتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے یہ بہت ہی ایک اچھا سٹینڈ لیا، جس طریقے سے انڈین کرکٹ بورڈ جو ہے بالکل ایک بے لگام گھوڑے کی طرح اپنے فیصلے کر رہا تھا، وہ آئی سی سی کو بھی کچھ نہیں سمجھ رہا تھا، وہی سمجھ رہا ہے کہ آئی سی سی میں بھی ہمارے سیاستدان کا بیٹا بیٹھا ہوا ہے تو ہم جو چاہے من چاہے فیصلے کریں گے. اب ایسا نہیں ہوگا. ہم کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ جو ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے والے فل ایسوسیٹ ممبر ہیں
वो आस्ते आस्ते उनकी तरफ से भी आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। जैसे अब छोटी मिसाल स्कॉटलैंड के साथ जो है उन्होंने कहा था कि इनका ग्रुप चेंज कर दे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हमने जो है अपने ग्रुप में ही रहना है और उनके मैच तमाम शेड्यूल जो श्रीलंका में है, और बांग्लादेश चाह रहे थे कि बांग्लादेश को उस ग्रुप में डाल दे, लेकिन उन्होंने भी स्टैंड लिया कि नहीं जी, हमने जो है जो शेड्यूल आ गया हमने उसी के मुताबिक खेलना है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं। अब जो है जैसे आप ज्यादती करेंगे और जब सियासत को इन खेलों में लेकर आएंगे तो उसका खमियाजा जो है भुगतना शुरू हो गया इंडिया। और आज आप देख लें कि इंडिया 2026 में अपने ही घर में न्यूजीलैंड की टीम जो है वो आके आपको सीरीज मार गई है, और आपकी ये विराट कोहली की सेंचुरी भी रायगा जाती हुई नजर आ रही है। तो आप देखें कि अब वो जो सवाल चल रहा है ना, जैसे आप फैसले लाएंगे खेलों में तो आपको उसके रिजल्ट आना भी शुरू हो गए। न्यूजीलैंड जैसी टीम ने आके आपके घर में आपको जो है 2-1 से जो है पूरी वनडे सीरीज हरा दी है। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड के लिए भी सोच का मकाम है, और उनके शायकीन जो क्रिकेट से प्यार करते हैं, खेलों से मोहब्बत करते हैं, उनके लिए भी सोचने का मकाम है कि हमारी जो हिंदुत्व सोच है वो खेलों को कहां ले गई और हमारी क्रिकेट कहां आ रही है। बिल्कुल एक वक्त था कि चाहे वो अंडर 19 सतह हो और इसके अलावा अगर ए साइड हो इंडिया की या मेन टीम हो इंडिया की, वो हमेशा कामयाबियों की दहलीज तक जा रही थी। अब एक वक्त ऐसा आ गया है कि मैं समझता हूँ जब से आपने हाथ नहीं मिलाया ना पाकिस्तान से, तो ये वक्त देखना पड़ रहा है इंडिया को। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद गुफ्तगू को जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और वक्फे से कबल हम जिस तरह बात कर रहे थे यहाँ पर हिंदुत्व सोच के हवाले से, और क्योंकि अब इंडियन सहाफ़ी भी बहुत सी आवाज़ें उठा रहे हैं, इस पर ज़रूर जावेद साहब से बात करूँगा। जावेद साहब, इंडियन सहाफ़ी भी अब बहुत ज़्यादा आवाज़ें उठा रहे हैं अपनी टीम के लिए भी और दीगर मामलात के ऊपर भी। आप समझते हैं कि इन चीज़ों को भी अब सहाफ़ी क्योंकि अपना रोल अदा कर रहे होते हैं ऐसा तरीके से, लेकिन शायद वो हुकूमत के इतने प्रेशर में है कि वो बहुत ज़्यादा फोकस अपनी टीम को करते दिखाई दे रहे हैं, हालांकि वहाँ से साबका क्रिकेटर्स से बयानात थोड़े से अलग आते हुए नज़र आ रहे हैं। जी मोइन भाई, देखें ये आपको पता है कि ये प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या सहाफ़ी भाइयों, जिस तरीके से ये मोदी दौर में गोदी मीडिया बना हुआ था, वहाँ के प्रेस खुद बताते हैं, हमारे दोस्त हैं वो खुद बताते हैं भाई ये गोदी मीडिया है मोदी का। तो अब जो है आहिस्ता आहिस्ता जब उन्हें पता चल रहा है, सच्चाइयाँ सामने आ रही हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान का प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो या साफ़ी बरादरी हो, आपको पता है कि यहाँ से सिर्फ मुस्बत पैगाम जाता है। कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी ऐसी गुमराह कुन खबरें हम नहीं देते जो इंडियन मीडिया देता है और जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। लेकिन अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि उनको भी बैकफुट पे जाना पड़ गया है। उन्होंने देख लिया है कि हकायक क्या है, जो ज़मीनी हकायक है वो सबके सामने नज़र आ रहे हैं कि हमारा क्रिकेट बोर्ड हो गया ये जो है गवर्नमेंट के साथ चल रहा है। भाई आप खेलों के मुकाबले हमेशा अलग होते हैं, खेल चाहे वो किसी भी तरह का हो उस मैदान में आपने फैसला करना है, लेकिन लड़ाई झगड़ा या एक दूसरे के बाद नफरत, ये चीजें तो खेलों में होनी ही नहीं चाहिए। अब आस्ते आस्ते जो उनके बड़े बड़े सहाफी थे जो बिल्कुल वो कार्टून नेटवर्क चलाया करते थे, लेकिन अब जो है उन्हें भी पता चल गया है कि हमारा जो बोर्ड है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है, वो खेलों के साथ सरासर ज्यादती कर रहा है और मजाक कर रहा है। अब जो उन्होंने आस्ते आस्ते सच उगलना शुरू कर दिया है, जो थोड़े दिन बाद देखिएगा कि खुलकर सामने आ जाएगा। जो सहाफत वहां से होती रही है, अब वो सहाफत जो है वो भी रुक गई है, ब्रेकें लग गई हैं उस सहाफत को भी, जो जर सहाफत की शक्ल में जो है वो पूरी दुनिया में फैलाना चाह रहे थे। और पूरी दुनिया को पहले भी पता है कि इंडिया का मीडिया जो वो चाहे खेलों के हवाले हो, सियासत के हवाले से हो, वो हमेशा से झूठ का सहारा लेता है। मन घड़त खबरों को जो है इस तरीके से पेश करते हैं कि जैसे जो है उनके सामने लाइव सारे मनाजिर चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, पूरी दुनिया देख रही है। और अब खामस कम जो खेलों के मामले में जो है इंडियन सहाफी जो है अब वो दोबारा जो है आस्ते आस्ते जो पाकिस्तान में जिस तरीके की सहाफत की जाती है, वो चाहे प्रिंट मीडिया से हो, सोशल मीडिया से हो या हमारे बिल्कुल अखबार देख लें,
اب ان کو اس کی طرف آنا ہوگا, سچائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور سچائی کے ساتھ ہر چیزوں کا جو ہے سامنا کرنا ہوگا. جھوٹ کو آپ مارکیٹ میں کب تک بیچیں گے؟ یہ ہمیشہ بکنے والی چیز نہیں ہے. اب سچائی ہی بک رہی ہے, سچائی ہی آپ کو مارکیٹ میں لانی ہوگی, اور جو انڈین کرکٹ بورڈ کرکٹ کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے اس کے بھی کھل کر آپ کو بات کرنی ہوگی. وہ چاہے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل سے آپ نے مطالبہ کرنا ہو. اب بنگلہ دیش کے جو ایشوز اٹھے ہیں, میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ انڈین صحافی جو ہے آہستہ آہستہ جو ہے ان کی طرف آنا شروع ہوں گے. انہوں نے کہا کہ ان کے تحفظات بالکل جائز ہیں. جس طریقے سے آپ نے جو ہے مستفیض الرحمان کو جو ہے ایک دم اٹھا کے کولکتہ نائٹ رائڈر سے ریلیز کروا دیا ہے, تو ان ساری چیزوں کے تناظر میں دیکھیں ہر ملک کی ایک اپنی خودداری ہوتی ہے, تو کوئی بھی ملک اپنی خودداری پر آنچ آنے نہیں دے گا. اور اب انڈین صحافی ان باتوں کو تسلیم کرنا شروع ہو گئے, جو کہ ایک بہت اچھا سائن ہے. اچھا, بڑی اچھی بات کی کہ انڈین صحافی جو ہے اعتراف بھی کر رہے ہیں کہ بہت سی غلطیاں ہو گئی ہیں, لیکن جو چیزیں اجاگر کرنی کی ہیں وہ اجاگر ہم نہیں کر پا رہے ہیں. اور ساتھ ساتھ جاوید اقبال بھٹی صاحب پاکستان کرکٹ بورڈ کے سربراہ محسن نقوی کے حوالے سے مزید اور بھی بات کریں گے. اب جو اجلاس ہوا اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو اس سے قبل کھلاڑیوں کے لیے ڈرافٹنگ ہوتی تھی, اب ڈرافٹنگ نہیں ہوگی, آکشن ہوتا ہوا دکھائی دے گا. ہر ٹیم کو 4 پاکستانی پلیئرس کے حوالے سے, کیونکہ پلیٹینیم رکھا جاتا ہے اس میں 4 پلیئر ضرور شامل ہوتے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے جاوید صاحب؟ اب آکشن ہوتا ہوا دکھائی دے گا, ہر فرنچائز کو حق ہے کہ وہ کسی بھی پلیئرز کو اب خرید سکے. بالکل مومن بھائی, ایسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ شروع دن سے جو پلیئر آپ کے 3 سے 4 پلیئر ایسے ہوتے ہیں جو میچ وینر ہوتے ہیں, اور ہر فرنچائز نے جو ہے ان پلیئرز کو ہمیشہ کے لیے رکھا ہوا ہے, تو ان کی بھی جو ہے آکشن ہونی چاہیے. اب 2 نئی ٹیمیں آئی ہیں, ان کو بھی موقع ملنا چاہیے. وہ بھی چاہ رہے ہوں گے کہ ہم اس پلیئر کو لیں, اس پلیئر کو لیں, لیکن وہ پلیئر جن پہ بھی وہ نظر دوڑاتے ہوں گے, کوئی پشاور زلمی میں, کوئی اسلام آباد یونائٹیڈ میں ہے, کوئی کوئٹہ میں ہے, کوئی کراچی میں, تو اب اس پہ جو ہے یہ آپشن کا جو آپشن رکھا ہے یہ بہت ہی اچھا آپشن ہے. ہر پلیئر کا جو ہے آپ نے جو پلاٹینیم کیٹیگری ہے اس میں 4 پلیئر لینے ہیں ہر فرنچائز نے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے ہماری پی ایس ایل جو ہے دن بدن جو ہے بلندی کی طرف گامزن ہے, اسی طریقے سے جو اس میں جو نئے فیصلے کیے جا رہے ہیں, جیسے ملتان سلطان پہلے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اسے ہی چلائے گا 1 سال کے لیے, لیکن اس کے بعد اسے بھی آکشن کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے, اور تمام پلیئرز ہوں گے ان کی بھی آکشن ہوگی. تو یہ آنے والے ہمارا جو پی ایس ایل 11 ہے اس کے لیے ایک شاندار روڈ میپ تیار ہو رہا ہے, اور ہماری پی ایس ایل جیسے اب پوری دنیا میں جا رہی ہے. اور اب آپ دیکھیں ہمارے جو یہ پڑوسی ملک میں آئی پی ایل ہوتی, وہاں سے پلیئر جو ہے ریلیز ہو کر وہ پاکستان یہ آئی پی ایل کھیلنے کو ترجیح دے رہے ہیں, یہاں رجسٹریشن کرا رہے ہیں. تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر پوری دنیا آپ کی اس لیگ پہ اعتماد کر رہی تو آپ نے بالکل اس میں فیر فیصلے کرنے ہیں, اور جو بھی چیزیں وہ سب کے سامنے رکھنی ہے. جب مرضی جو چاہے دیکھ سکتا ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے بالکل فیر اور صاف فیصلے ہو رہے ہیں. اچھا, فیئر اور صاف فیصلے ہو رہے ہیں. اب کیونکہ ہم نے دیکھا بگ بیش ہیں پاکستان کے جو لیجنڈ ہیں, کہہ سکتے ہیں اس وقت کے لیجنڈ, بابر اعظم, شاہین, رضوان, وہ پرفارم نہیں کر پائے. اب کھلا آپشن ہوگا تمام فرنچائز کے لیے. کتنی مانگ سمجھتے ہیں کہ بابر کی آج بھی موجود ہے؟ کتنی مانگ آپ سمجھتے ہیں کہ شاہین کی آج بھی موجود ہے؟ کتنی مانگ محمد رضوان کی آج بھی موجود ہے؟ شاداب کی کتنی مانگ آج بھی موجود ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مانگ نظر آ رہی ہے, یا پھر فرنچائز کوشش کریں گے کہ T20 فارمیٹ پہ جو لڑکے اس وقت عمدہ کارکردگی دکھا رہے ہیں پاکستان کی جانب سے انہیں پک کریں؟ دیکھیں معین بھائی, اگر آپ بابر کی بات کریں, رضوان, شاہین یا شاداب کی, دیکھیں ان کی جو فین فالوئنگ ہے وہ کبھی بھی کم نہیں ہوئی ہے, اس کو ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. ٹھیک ہے کہ بگ بیش میں جا کے آسٹریلین وکٹوں پہ ان سے وہ پرفارمنس نہیں ہوئی, 1-2 ہی پرفارمنس ہے, تمام پلیئروں نے 1-2 میچز میں اچھی پرفارمنس دی ہیں, لیکن تسلسل جو کنٹینیوٹی چاہیے ہوتی ہے لیگز کو وہ پیش کرنے میں ناکام ہے. اور آپ کو پتہ ہے لیگز جو ہوتی ہے اگر پلیئر کو اتنا پیسہ دیتی ہے تو وہ اس سے رزلٹ بھی مانگتی ہے کہ بھئی ہمیں رزلٹ چاہیے. اگر بیٹسمین ہے تو وہ اس سے توقع کرتی ہے کہ ہمیں رنز کر کے دے, اگر بالر دے تو وہ چاہتی ہے کہ یہ بالر جو ہمیں آؤٹ کر کے دے. تو ان ساری چیزوں کے تناظر میں ٹھیک ہے کہ آسٹریلیا میں ہمارے پلیئر سے نہیں ہوئی پرفارمنس, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جب ڈرافٹنگ ہوگی پاکستان میں جو ان کی جو فین فالوئنگ ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی, بلکہ دن بدن ان کی جو ہے فالوئنگ میں اضافہ ہوتا جائے گا. کیوں کہ یہ جب ورلڈ کپ آنے والا ہے سر پہ, ان تمام پلیئرز پہ جو ہے تمام شائقین کرکٹ کی نظریں, تو
तो इस हवाले से मैं नहीं समझता कि उनकी ड्राफ्टिंग में कोई भी तनज़ली हो, बिल्कुल वो ऊपर ही जाएंगे। और इसी हवाले से, और आपको पता है कि जिस तरीके से पीएसएल में हमारी टीमें बिक रही हैं, जैसे हैदराबाद होगी, सियालकोट होगी, बड़े मुल्तान की भी बारी है, अब मुल्तान की भी बारी है, तो इसी तरह मैं ये देख रहा हूँ कि प्लेयर्स की भी जो ड्राफ्टिंग है वो ज्यादा पैसे। अच्छा, नौजवान खिलाड़ियों को कितना प्लेटफॉर्म मिलता अब दिखाई देगा इस तरह? बिल्कुल, आपने ये बिल्कुल बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। देखें, नौजवान प्लेयर्स के लिए तो आपको पता है कि एक ही प्लेटफॉर्म बन गया, और हमारे पिछले जब से हमारी पीएसएल उठा के देख ले, पीएसएल में जिस प्लेयर ने भी परफॉर्म किया है वो नेशनल टीम में लाजमी खेला है, चाहे वो एक दफा खेला हो या 2 दफा खेला हो, लाजमी उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में आकर जो है अपने ऊपर कम से कम एक टेग लगवा लिया पाकिस्तान कलर का, तो कि एक बड़ी बात होती है। तो हमारी इस दफा भी देखें जो प्लेयर परफॉर्म कर रहे हैं, और अब अंडर 19 के आप प्लेयर देख लें, हमारे जो एशिया कप में जो हमारे शाइन्स गए थे उनकी परफॉर्मेंस देख लें, 3-4 ऐसे प्लेयर्स हैं वो भी हमारे सीनियर्स के साथ जिस तरीके से उनकी ड्राफ्टिंग हो रही है और जिस तरीके से ऑक्शन में जाएंगे, 3 से 4 ऐसे प्लेयर हैं, उनकी भी बहुत अच्छी ऑक्शन होगी। और मैं ये चाह रहा हूं कि उनको आप पीएसएल जैसा प्लेटफॉर्म फराहम करें। देखिए, उनके एतमाद में इजाफा होगा, दिन ब दिन उनकी कारकर्दगी में निखार आएगा, जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। चलो, बेहतरीन साबित होता हुआ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर दिखाई देगा, और उम्मीद भी करते हैं कि आने वाले वक्तों में मज़ीद बेहतरी भी हो पाकिस्तान टीम के लिए। और जब नौजवान खिलाड़ी ऊपर आएंगे, नौजवान खिलाड़ी परफॉर्म करेंगे, तो आसानी होती हुई भी दिखाई देगी पाकिस्तान टीम के लिए, सिलेक्शन के लिए भी। मज़ीद और भी बात रहेगी जावेद साहब से। और जावेद साहब, अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट कप के अंदर एक रिकॉर्ड सा बन गया, और SNGPL और PTV के दरमियान जो मैच खेला गया, जहाँ पर 40 रन टारगेट चेस करना था, लेकिन मुखालिफ टीम 37 रन पर आउट हो गई। ऐसी विकटें भी पाकिस्तान में तैयार हो रही है। बिल्कुल मोइन भाई, उस दिन तो आपको पता 238-40 वाला रिकॉर्ड बिल्कुल ब्रेक हो गया, और कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरीके से हो सकता है। और जिस तरीके से बड़े नाम थे, और आपने देखा, अच्छा, बड़े नामों में पाकिस्तानी टेस्ट टीम के कप्तान भी मौजूद थे। बिल्कुल, हमारे कप्तान भी मौजूद थे। अब आप कप्तान कहीं नहीं कहते, जब 40 रन आप चेस नहीं कर पाए तो आप किस किस का, पूरे 11 प्लेयरों का नाम तो नहीं ले सकते, क्योंकि उस दिन था सिर्फ PTV का। जिस तरीके से उन्होंने 40 रन का दिफा किया है और फिर एक तारीख रकम कर दी। कभी भी आज तक दुनिया क्रिकेट में ऐसा नहीं हुआ कि एक फर्स्ट क्लास मैच में जो है 40 रन का जो टारगेट है वो चेस ना हुआ। और तकरीबन 238 साल पहले जो था वो रिकॉर्ड बना था, और अब ये रिकॉर्ड बना। तो मैं ये समझता हूं कि आप देखिए, क्रिकेट ऐसा ही गेम है। क्रिकेट कहते हैं ना, हंसाती भी बहुत है और उड़ाती भी बहुत है। अच्छा, जिसने वो मैच देखा होगा वहां बैठकर, उन्हें बड़ा एंजॉय किया होगा, आप समझते हैं? सर, इतना ज्यादा एंजॉय किया होगा कि स्कोरर जो है ना, सबसे ज्यादा तो स्कोरर ने एंजॉय किया होगा। अभी एक आउट लिखकर वो अभी सेटिंग कर नहीं पा रहा था कि दूसरा आउट हो गया, और फिर कमेंटेटर वहां जो शायकीन बैठे होते, उन्होंने तो एक तारीख रकम होती हुई अपनी आंखों के सामने देखी। हमने आपने तो बाद में खबर की सूरत में देखा, और जिनके सामने ये सारे मनाजिर थे उन्होंने एक तारीख बनते हुए देखी कि आज से 238 साल पहले जो तारीख थी उसको दोहराया जा रहा है, बल्कि उसको भी ब्रेक कर दिया गया है। तो ये देखिए क्रिकेट। अच्छा जय साहब, ये तारीख तो हो गई, लेकिन मैं खासकर पूछना चाह रहा हूं कि ऐसी विकटें बड़े कौंड होती हैं, क्यों हमेशा ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर विकटें ऐसी बनती हैं कि बॉलर्स को मदद नहीं मिलती, बैटर्स सेंचुरियों पे सेंचुरियां स्कोर करते हैं। लेकिन हमने तो यहाँ देखा कि एक बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज की विकेट बनी, जहाँ आप जो है 40 रन नहीं चेस कर सके। बिल्कुल मन पे, देखिए विकेट को आप दोष नहीं दे सकते। देखिए स्पिनर एक एंड से लगा हुआ था, एक एंड से मीडियम फास्ट बॉलर रमाद बैट लगा हुआ था, और उन दोनों ने पूरी टीम जो है समेट दी। तो मकसद कहने का है, जब प्रेशर आ जाता है उसके बाद आप अगर प्रेशर हैंडल नहीं कर सकते, अपने नर्व्स पे काबू नहीं रख सकते, विकेट पे जाके स्टे नहीं कर सकते, तो फिर ऐसे ही रिजल्ट आते हैं और ऐसे ही तारीख रकम होती हुई दिखाई देती है। इस वक्त मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक पे चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वेलकम बैक। और हम बात कर रहे थे वक्फे से कबल प्रेसिडेंट कप की, जहां पर
तारीखी रकम हुई है और जिस तरह रन चेज़ नहीं हुआ, ऐसी विकटों पे मज़ीद और भी बात करते हैं ऐसी विकटें क्यों तैयार होनी चाहिए, बैटर्स को कितनी मुश्किलात होती है। और जिस तरह पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर, मैं कह सकता हूँ पाकिस्तान टेस्ट टीम के टॉप ऑर्डर प्लेयर्स इस टीम का हिस्सा थे और जहाँ पर ये बड़ा स्कोर तो नहीं था, मैं समझता एक बहुत ही मामूली स्कोर था जिसे चेस करना इतना मुश्किल नहीं दिया। विकेट पर अगर बॉलर्स की मैं थोड़ी सी बात करूं तो उन्हें तारीफ़ उनकी करनी पड़ेगी कि ऐसी विकेट पर जहां पर तमाम ही पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर नेशनल टीम के जो प्लेयर्स हैं वो खेल रहे हों और फिर दूसरे एंड से जब बॉलर्स अपना रोल अदा कर रहे हों, इस पर क्या कहेंगे आप? बॉलर्स को कितना क्रेडिट देंगे? बिल्कुल मोइन भाई, देखिए बॉलर्स को आपको क्रेडिट देना होगा जिस तरीके से उसने टोटल छोटे से टोटल में जो है आपको मैच जितवा के दे दिया। और ये मैं कहता हूँ कि हमारी जो विकेटें डोमेस्टिक में बनती हैं मोइन भाई, ये हमारी बदकिस्मती कहेंगे कि जो डोमेस्टिक में विकेटें बनती हैं जहाँ पूरा पूरा सीज़न हमारे प्लेयर्स खेलते हैं और जब हमारा टेस्ट मैच या वनडे मैच होता है आपको पता है एक बिल्कुल नई विकेट बनती है। हमेशा से आप देख लें वो चाहे फास्ट विकेट की सूरत में हो या स्पिन ट्रैक की सूरत में, तो फिर वो जो विकेट है वो ना सिर्फ हमारे प्लेयर्स के लिए मसला पैदा करती है। हमने तो जाल बिछाया होता है कि हमारे जो मैचेस खेलने हमारी टीम मेहमान आई है, हमने तो उसको तनाजुर में बनाई होती है कि हमने जो स्पिन जाल में फंसाना है या फास्ट बॉलिंग से हमने इनको आउट करना है। लेकिन एक बिल्कुल नई विकेट होती है जब आपके प्लेयर उन विकेटों पर जाकर खेलते हैं, तो ना सिर्फ उनके लिए नई विकेट होती है, हमारे प्लेयर्स के लिए नई विकेट होती है, क्योंकि सारा सीजन जो है वो जिन विकेटों पे खेलते हैं उससे बिल्कुल मुख्तलिफ विकेट आपके सामने आ जाती है। तो विकेटों को तो आप देखें ये मयार बनाना चाहिए। अगर आपने जिस तरीके की विकेटें बना के आपने जो टीमें आ रही हैं उनके साथ खेलना है तो वही आप डोमेस्टिक में बनाएं। ये प्लेयर जो है वहां तैयार होकर आए, ना कि बिल्कुल अगर प्लेयर जो डोमेस्टिक में बहुत ज्यादा रन करता आ रहा है और आपने टेस्ट मैच में उसे शामिल कर लिया, अब उस टेस्ट मैच में आपको वही परफॉर्मेंस चाहिए जो डोमेस्टिक में देता हुआ आ रहा है। अब उससे क्या पता है कि बिल्कुल आपने उसको एक बिल्कुल स्पिन ट्रैक पे खिला दिया है या एक बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे खिला दिया है, तो उनका जो है वहां जाके वो तसलसल बरकरार नहीं रहता। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन चीजों पे गौर करना चाहिए कि भाई जो डोमेस्टिक में विकेटें बन रही हैं या तो हम ऐसी विकेटें बना दें जो हमने मुखालिफ टीम के लिए बनानी है, क्योंकि हमारे प्लेयर जो है वहां पे यूज टू हो जाए। लेकिन बात वही है कि विकेटों का मेयार जो है अभी भी इस पे गौर तलब है और हमारी मैनेजमेंट को चाहिए अभी भी ऐसी विकेटें बनाएं जो विकेटें आप दूसरी टीमों के लिए बनाते हैं कि भाई हमने उनके खिलाफ स्पिन खेलनी है तो स्पिन ट्रैक यहां भी बना दें, अगर फास्ट ट्रैक बनाना है तो फास्ट ट्रैक। असल मसला है डोमेस्टिक जो आपका स्ट्रक्चर है, जो ग्रास रूट लेवल है, जहां से प्लेयर ने बनकर आना है। जब प्लेयर को आप बिल्कुल नई विकेट दे दें तो समझ वो भी जो है गैर मुल्की दौरे पर आया हुआ यहाँ खेलने, तो विकेटों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना। अच्छा, ये विकेटों पर बड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। पाकिस्तान सुपर लीग थोड़ा सा वक्त जरूर है, 26 मार्च से आगाज होना है, लेकिन तैयारियां पाकिस्तान के अंदर भरपूर जारी हैं। मुख्तलिफ जो ग्राउंड्स हैं उस पर भी अब काम हो रहा है नए ग्राउंड्स के ऊपर। जिस तरह 2 फ्रेंचाइज अभी बिकी है और सियालकोट की टीम शामिल हुई है, उसके साथ साथ हैदराबाद की टीम शामिल हुई है। हैदराबाद के ऑनर के हवाले से क्या कहेंगे आप जावेद साहब? है क्योंकि वो बड़ा फोकस करते हैं, ख़ुद भी हैदराबाद के रिहायशी हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ हैदराबाद के जो प्लेयर, हैदराबाद तो नहीं कह सकते लेकिन इंटीरियर के प्लेयर ज़रूर इस दफ़ा आपको जलवागर होते हुए नज़र आएंगे। बिल्कुल मोइन भाई, जिस दिन उन्होंने ऑक्शन में टीम खरीदी थी और नाम हैदराबाद का दिया था और वो बाई बर्थ हैदराबाद के थे, हैदराबाद में उन्होंने मकसद तालीम हासिल की, मैट्रिक भी हैदराबाद से किया, फिर उसके बाद भले वो लाहौर चले गए या अमेरिका चले गए, लेकिन आपको दाद देनी होगी, उन्होंने अपने हैदराबाद भी होने का हक अदा कर दिया है और उन्होंने जो नाम दिया है हैदराबाद का, और उन्होंने एक क्रिकेट देखें, क्रिकेट किसी की मैरास नहीं है। पूरे अगर आप सिंध में चले जाएं, कराची से शुरू होकर आप पूरे सिंध में चले जाएं, तो आपको ऐसा ऐसा गौहरे नायाब बहुत ज्यादा टैलेंट नजर आएगा। आप देख लें शाहनवाज धानी को देख लें, शर्जील खान को देख लें, हसनैन को देख लें, जाहिद महमूद को देख लें, ये तमाम प्लेयर और उभरता हुआ सितारा मुश्ताक करोड़ों देख लें, मुश्ताक करोड़ों को देखें, सलमान को देख लें, ये तमाम प्लेयर इंटीरियर से आए हैं जहां सहूलतें ना होने के बराबर थी, लेकिन उनमें टैलेंट था और आज वो जो है पाकिस्तान शाहीन के साथ भी खेल रहे हैं और नेशनल टीम से भी खेल चुके हैं। तो हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद में अगर फ्रेंचाइज हैदराबाद से ताल्लुक रखता है फ्रेंचाइज मालिक, तो उसने पूरे सिंध के अंदर जो है एक नई जान डाल दी है स्पोर्ट्स के हवाले के, खासकर क्रिकेट के हवाले से। और जैसे अभी आपने सवाल किया कि मकामी प्लेयर्स होंगे,
تو میں یہ دیکھ رہا ہوں جس طریقے سے انہوں نے حیدرآباد کا نام چوز کیا، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں صرف حیدرآباد میں پورے انٹیریل کی طرف جاؤں گا، ان کے پلیئروں کو جو ہے چانس دوں گا، تو کم از کم ڈگ آؤٹ میں آپ کو 5 سے 6 ایسے پلیئر نظر آنے چاہیے جو ہماری پوری سندھ کی نمائندگی کرتے ہوں اور ان میں ٹیلنٹ بھی ہوگا، اور آپ انہیں صرف ایک چانس درکار ہے، آپ انہیں چانس دیں، وہ بھی آنے والے دنوں کے سٹار بن سکتے ہیں۔ تو یہ ہے پاکستان کے اچھا، یہ تو پلیئرز کی بات ہو گئی، اور حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم کی بھی تھوڑی بات کر لیں کہ کتنا اب ضروری ہے کہ حیدرآباد کے نیاز اسٹیڈیم کو بنانا۔ یہ نہ صرف ضروری ہے، اس سے پہلے بھی محسن نقوی صاحب جو ہے وہ کہہ چکے ہیں کہ ہم نیاز اسٹیڈیم پہ کام کریں گے۔ اب نہ صرف نیاز اسٹیڈیم پہ کام ہوگا، آپ دیکھیے گا کہ میرپور خاص کے اسٹیڈیم پر بھی کام ہوگا، سکھر کے اسٹیڈیم پر بھی کام ہوگا، لاڑکانہ میں بھی کام ہوگا، ایون کہ چھوٹے چھوٹے شہر جو ہیں وہاں دیکھیں، اگر آپ جائیں، آپ یہ حیدرآباد سے تھوڑا سا آگے چلے جائیں، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کو گراؤنڈ نظر آئیں گے، گراسی گراؤنڈ نظر آئیں گے، لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہیں آن نہیں کیا جاتا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ اگر انہیں آن کرتا ہے، وہاں جا کر ان کے اوپر بھی جو ہے خرچہ کرے، پیسہ دے، تو وہاں بھی بہت اچھے اچھے اسٹیڈیم بن سکتے ہیں۔ لیکن یہ بات تو مسٹ ہے کہ اب نیاز اسٹیڈیم جو ہے آنے والے دنوں میں یہ سمجھ نہیں رہا کہ سال لگنا چاہیے، اسی سال 2027 تک جو ہے نیاز اسٹیڈیم بالکل آپ کو ایک نئے روپ میں نظر آئے گا، جس طریقے سے قذافی اسٹیڈیم لاہور ہو گیا، پنڈی ہو گیا، ملتان ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، یا کراچی میں جس طریقے سے کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اسٹیڈیم تعمیر ہو جائے تو اس کے بعد ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ انٹیریئر سے بہت اچھے پلیئرز نکل کر آ رہے ہیں، جب ان کے پاس ہوم گراؤنڈ وہاں موجود ہوگا تو ٹیلنٹ مزید اور نکلے گا انٹیریئر سے۔ بالکل، دیکھیں اصل مسئلہ ہے گراؤنڈ، آپ گراؤنڈ پرووائڈ کریں گے تو آپ کو ٹیلنٹ تو بہت زیادہ ملنے۔ ابھی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ بدھ کو جو ہے ٹنڈو غلام علی میں ہمارا میچ ہے ویٹرنز کا، جو یہ نعیم کیا نام ہے، آغا نعیم صاحب جو ہیں، وہ ہماری پوری ٹیم کو جو ہے وہاں ٹنڈو غلام علی لے کر جا رہے ہیں، تو لڑکے یہی پوچھے تھے یار وہاں کہاں کھیلیں گے، تو آپ جا کر تو دیکھیں، جب آپ وہ اسٹیڈیم میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں فلڈ لائن لگی ہوئی ہیں، فلڈ لائن بھی لگی ہوئی ہیں، تمام آپ اسٹیڈیم میں چلے جائیں۔ مقصد نجی طور پہ لوگوں نے بنائے، جو کرکٹ سے محبت کرنے والے ہیں، میر صاحب انہوں نے بھی اسٹیڈیم بنائے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابھی تک وہ جو ہے آپ کے پاکستان کرکٹ بورڈ کی آنکھوں سے اوجھل ہے، وہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کرکٹ بورڈ کے جتنے بھی مینجمنٹ کمیٹی میں بیٹھے ہیں وہ گراؤنڈز میں جائیں، انٹیریئر میں جو گراؤنڈ آباد ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا ان کا سٹرکچر ٹھیک کر دیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں۔ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں جاوید اقبال بھٹی صاحب ہے کہ ٹیلنٹ کی ہمیں پورے پاکستان میں جو ہے بہت زیادہ ہے، صرف پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ کے پاس ٹیلنٹ ہوگا اور گراؤنڈز ہوں گے تو آٹومیٹکلی آپ کے پاس پرموٹ ہوتی ہوئی چیزیں نظر آئیں گی۔ کرکٹ کی اگر بات کریں اور انٹیریئر کی بات کریں تو ہمارے پاس ہے گراؤنڈ سے نہ ہونے کے باعث ہے ابھی بھی انٹیریئر سے ٹیلنٹ بہت زیادہ نکل کر آ رہا ہے۔ بہت سی مثالیں بھی جہاں پر جاوید صاحب نے کی ہے، مزید جاوید صاحب سے اور بھی بات کر لوں۔ جب ٹیلنٹ آئے گا تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ڈومیسٹک سیزن کے میچز ہوتے ہیں ان گراؤنڈوں پر بھی ضرور ہونا چاہیے۔ بالکل، دیکھیں یہ سب سے زیادہ آپ پاکستان کرکٹ بورڈ کو تو جب ڈومیسٹک کے جو میچز ہوتے ہیں وہ تمام چھوٹے شہروں میں وہ منتقل کیے جائیں، دیکھیں اس سے مقابلے کا رجحان بھی بڑھے گا اور ٹیلنٹ نکھر کر سامنے آئے گا۔ اب اس کی زندہ مثال ایک سامنے آئی ہے کہ اس دفعہ نیا ناظم آباد کو شامل کیا گیا ڈومیسٹک سیزن کے میچز کے لیے، ایک اچھا اضافہ۔ پھر کرکٹ بورڈ کے سربراہ بھی وہاں گئے، پھر سی او پاکستان سپر لیگ وہاں نظر آئے، تو آپ کے پاس گراؤنڈ جتنے بڑھتے جائیں گے پلیئرز اتنے نکلتے جائیں گے۔ بالکل، جس طریقے سے ابھی آپ نے نیا ناظم آباد کی مثال دی، اور محسن نقوی صاحب تھے، سی او صاحب تھے، اور ان کے ساتھ اور بھی سٹاف تھا، ایک نئے وینیو کا اضافہ کر دیا آپ نے، ڈومیسٹک دینا شروع کر دیے ہیں، اور بہت جلد جس طریقے سے آپ دیکھیں نیا ناظم آباد کا گراؤنڈ ہے، اور جس طریقے سے عارف حبیب صاحب نے دن رات اس پہ کام کیا، تو ان قریب میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہاں جو ہے وہ انٹرنیشنل میچز بھی ہو سکتے ہیں۔ اب دیکھیں گراؤنڈز کی طرف آپ نے توجہ دینی ہے، آپ گراؤنڈز کی طرف توجہ دیں گے، ٹیلنٹ آنا جو ہے کوئی وہ نہیں، ٹیلنٹ ہر طرف سے یعنی آئے آپ گا۔ کہہ رہے ہیں کہ ماضی میں جس طرح ہوتا رہا ہے کہ گراؤنڈز کی کمی کے باعث بہت سے میچز نہیں ہوتے رہے، تو یہاں تو کم از کم ڈومیسٹک میں خواتین پلیئرز کے حوالے سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں میچز ہو سکتے ہیں وہاں مزید۔
बिल्कुल वहाँ मैचेस बिल्कुल हो सकते हैं। देखें मैचेस की वजह से आप कह रहे हैं कि ग्राउंड की वजह से ना सिर्फ मैचेस नहीं हो पा रहे थे बल्कि पूरे पूरे इवेंट जो थे वो पोस्टपोन हो जाया करते थे। लेकिन अब जैसे जैसे आपके जो है ये ग्राउंड्स बढ़ रहे हैं तो ना सिर्फ वो इवेंट तसलसल के साथ हो रहे हैं बल्कि बहुत अच्छे तरीके से, चाहे नाइट क्रिकेट हो या डे क्रिकेट हो। कराची में आप देख लें कि जिस ग्राउंड में भी चले जाएं आपको कोई भी दिन ऐसा खाली नहीं नजर आएगा कि मैचेस ना हो रहे हो। तो ये है कि डोमेस्टिक हो गया या हमारी ग्रास रूट लेवल से अंडर 13 से 14, 16, 17 इन तमाम टीमों के मैचेस जो है तसलसल के साथ होने चाहिए और ग्राउंड्स पे खुसूसी तवज्जो दें। ग्राउंड्स पे खुसूसी तवज्जो दें, और जब आपके पास वेन्यूज़ होता है ना तो ऑप्शन आपके पास बहुत आ जाते हैं। आप अंडर 13 टूर्नामेंट के भी करा सकते हैं, 15, 16, 19 तमाम तरह के टूर्नामेंट करा सकते हैं, विमेंस टूर्नामेंट करा सकते हैं, विमेंस के मैचेस जो इंटरनेशनल आप करा सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि नैना नज़ारत एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पर आप अगर तजुर्बा ही करना है तो विमेंस की गैर मुल्की टीमें जब आती हैं तो वहाँ ये तजुर्बा आपके लिए सूदमंद भी साबित हो सकता है। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहे और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेजबान शहजादा मोइन को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।